पंद्रह तारीख कौन है घटना तुम घर ନଥିଲି ମୋର ବା ଗୋଡ ଖରାପ ମୋ ଗୋଡ ଦେଖୁନ कौन कौन सब शुणिले କିଛି ଶୁଣିନି ମୁଁ ତ କାଲି ଆଇଲି ଆଉ कौन है घटना कौन ना जो आक्रमण है बनमाली हम्म कोन दिन होइतला यही किछि दिन हबो कौन पे की सुन ए ना ना जान ना जानछि ना कौन की सब आक्रमण ये आदित्य लंका ଆଉ ସୁଶୀ ସାଇ ସାଇ आमे अछु मंचेश्वर थाना झरणा साई खरे आ ये होची जो स्पॉट से स्पॉट रे बनमाली लेंका नामक व्यक्ति को गत 15 तारिख दिन 4टा बेले आक्रमण करथिले एही बस्तीर दुई जण युवक एथिपाई पूर्व शत्रुता को केंद्र करिक आक्रमण करथिले गतकाली राति रे कटक बड़ मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था रे बनमालीकर मृत्यु होईछि तेबे घटना आपण देखिबे प्रथमे पुलिस गोटे हत्या उद्यम मामला रुजु करथिला किंतु एबे हत्या उद्यम मामला हत्याकांड रे परिणत होला एथिपाई जे एई जगह रे रक्त झुपुडु अवस्था रे जेतेबेले बनमाली लेंका को उद्धार करा गला एवं उद्धार करिके जेतेबेले भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे तांको चिकित्सा पई पठा गला परवर्ती समय रे तांको कटक एससीबी पठा गला एबे चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्यु होईछि फोटो वीडियो मध्ये सामना को आसीछि जे अभियुक्त जहां पुलिस एबे जणु को गिरफ्त करछि दुई जण एतरे संपृक्ति थिबा कथा कुआ जाउछि आदित्य लेंका जो युवक को पुलिस गिरफ्त करछि तानारे अनेक अपराधिक मामला रहिछि सुशील को मध्ये खोजा खोजी चाली फेरार अछि सुशील एबे सबुठु बड़ कथा होछि अभियुक्तक विरुद्ध रे हत्या उद्यम एबे उल्टी के हत्या रे परिणत होइछि काहेकि ना पूर्व शत्रुता को केंद्र करी बनमाली भोळों को जो मूल भाव में विभत्स भाव में आक्रमण करागला चिकित्साधीन अवस्था 4 दिन पर मृत्यु घटिला एवं मृत्यु पर एबे पुलिस मंचेश्वर थाना पुलिस घटना को नहीं तदंत कर क्राइम स्पॉट रही जो क्राइम स्पॉट रे 15 तारिख दिन पाखापाखि 4 ରୁ 5टा समय बनमाली भोळों को आक्रमण करागला एवं आक्रमण रे गुरुतर अवस्था जेतबेले से तळे पड़ी छटपट होउतिले स्थानीय जो लोक माने रहिसंती तांको उद्धार कले प्रथमे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल को नियागला परवर्ती समय रे तांको कटक बड़ मेडिकल को नियागला किंतु चिकित्साधीन अवस्था तांकर जेहेतु मृत्यु होईछि एवं अभियुक्त मानकर जो फोटो सामना को आसीछि आपण देखुथिबे किभଳି भाबरे हाथ रे खंडा धरी गोटे राजधानी गोटे आंक खेलाउथिले आदित्य लंका जे को पुलिस गिरफ्त करछि तार फोटो मध्ये सामना को आसीछि जो फोटो समस्त आश्चर्यचकित कर दूची एथिपाई जे किभଳି भाबरे ए आक्रमण करा जायतिला ये होछि सेही झरणा बस्तीर गली रहिछि माउसी अछंती माउसी 15 तारिख कोन हला घटना तम घर ନଥିଲି ମୋର ବା ଗୋଡ ଖରାପ ମେଡିକାଲ ରେ ଥିଲି ମୋ ଗୋଡ ଦେଖୁନ कोन कोन सब सुनिले କିଛି ଶୁଣିନି ମୁଁ ତ କାଲି ଆଇଲି ଆଉ कोन आपनको घर बनमाली के आपण चिन्हिछंती बनमाली लोकटी जार मृत्यु होला ଚିହ୍ନିଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଥିଲି ମୋର ବା ଗୋଡ ଖରାପ ना किसी प्रतिक्रिया नवा पे चेष्टा करिया मैडम के किछ कहबा पे चाहुना जेतु हत्याकांड मामला वर्तमान पुलिस हत्याकांड मामला रुजु करि सारी छी सेति पई स्थानीय लोक माने किछ कहबा पे चाहुना आमे छि मध्य प्रतिक्रिया नवा पे चेष्टा करिया काहे ना योछि सेही तारिणी बस्तीर सेही जे स्पॉट रही छी जे स्पॉट रे 14 तारिख 15 तारिख 4टा बेले आक्रमण करा गला पो ए जो कोन हेता 15 तारिख दिन मु नथिले एटी जाननी कोन कोन सुनिले तमे किछि सुनने मु एटी घर न प्रतिक्रिया किछि नवा लोक माने भयभीत अछंती भयभीत होई किछि कहबा पई चाहुनांती काहेकि ना जो भली भाव में बनमाली भोळ आक्रमण करा एवं आक्रमण रे तांको कटक एससीबी मेडिकल तांकर चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्यु होईछि जदि आपण देखिबे अभियुक्तर घर एवं मृत्युवरण करथिबा लोकर घर ठो पाखापाखि 100 मीटर दूर रे रहिछि एवं 100 मीटर दूर रे जे रहिछि आदित्य लेंकार घर रहिछि एवं पूर्व शत्रुता कहा जाउछि जो भली भाव में गोटे ऑडियो मध्य वायरल होईछि जे ऑडियो रे वर्तमान बनमाली लेंका पुओं को किभଳି भाव में धमक चमक दौरान अभियुक्त माने बापा को आक्रमण करने पर पुओ को धमक दि जाऊँ प्रतिक्रिया किसी ना मैडम आप घर ये ନାଇଁ ଆମ ଘର बनमाली ସାହି ହିସାବରେ ଲୋକଟାକୁ ଜାଣିଥିଲି कौन होता से दिन 15 ମୁଁ ନଥିଲି ଭାଇ ମୁଁ ସେଦିନ କାମକୁ ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ ତ ଏବେ ହିଁ ଶୁଣୁଛି ଡେଟ୍ କରିଗଲେ ବୋଲି ନାଇଁ केमती लोक से ଲୋକ ହିସାବରେ ବେଶୀ ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ଭଲ ଆଦିତ୍ୟ ଘର କୋଉଠି ସେ ଭିତରେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସୁଶୀଲ ଘର କିଏ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋର ସେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଯାଇ ଘର ମୁଁ ଜାଣିନି
ଆପଣ ସକାଳୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି? ଏବେ ଏଇ ଆପଣ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଲି ସେ ଡେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନବା। ପୁଅ କଣ ହେଲା ଏଠି ତମ ଘଟଣା କଣ ଜାଣିଛ? ନା। ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ବନମାଳୀ ଗୃହକୁ ହୁଁ କୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା? ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ। କଣ ପାଇଁ କିଏ କିଛି ମାରିଥିଲେ? ଏ ନା ନା ଜାଣିନ ତମେ? ଜାଣିଛି ନା। କଣ କିଏ କି ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆଉ ସୁଶୀଲ ସାଇ ସୁଶୀଲ ସାଇ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯେ କାହିଁକି ଆଦିତ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆଉ ସୁଶୀଲ ସ୍ୱାଇଁ କାହିଁକି ବନମାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ହଁ ଏଇ କଲରେ କଥା ହଉଛି ଟିକେ। କଣ କଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କିଛି? ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଏଇ କିଛି ଏଇ କେତେ ସମୟରେ ସେ ଏଠି ପଡିଥିଲେ ତ? 4ଟା ବେଳକୁ ନା 4ଟା 5ଟା। ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଲେଙ୍କା ଆଉ ସୁଶୀଲ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏ ଏରିଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଏଠି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେ ବନମାଳୀ ଭୋଳଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଠିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ବନମାଳୀ ଭୋଳ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସିବି ନିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୁଲିସ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ପ୍ରଥମେ ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଲେଙ୍କାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଶୀଲ ସ୍ୱାଇଁ ଫେରାର ଅଛି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବନମାଳୀ ଭୋଳଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବନମାଳୀ ଭୋଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।